أجمعين. أما بعد كوزي وكموري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Anga mwajute wana group wabanu kabla rana ijandisa oui c'est bon. Sabu ça va? Alaykum assalam wa barakatuh. Abo baadhi za nukta wakao kahanzari hadi Simbavi oliho ndembwana wandu waloni yo ya ukombo wa dawla ya hatu. Mwenyezi Mungu yari kuenesha rishoka okarendera kehama ntizo okauze ntizo waishio harimatabu madama namna ya utungu wa rais wa hezenzi hizo namna bokao yoti kikawaida bokao namna yotongeza wanadamu waishio harima zenzi hizo waishio harimatabu jusqu'à maintenant. Kwa mimi miti waenshi harima uhayati wahangu harima misomo yangu kwa basila wahale Komori. Mimi shida mina wandu wengi waheze elements waheze ntibali na mbali afutishi ditira mboka ya wanadamu bokao waenshi harima bandu zanti bokao namna ya uruma ya hezenzi hizo nde namna inumba balukumani yanzo ya ribe leo itongeza kwa shindu wabusai hao harimai maisha ya hao harimai mivabali na bali yetongeza siwasaya rihafiliha kabisa wakati raona nti hatu yanza wengi harimai systemu yinu bokao yandisi wale 24 mars 2019. Mangoni mweze nukta bokao sikanzari hadi Simbavi liri reshelezi zana shakabla rane janjia Mtume sallallahu alayhi wasallam habari muhadithin sahih kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sonsi pia Mtume sallallahu alayhi wasallam ngurambio kaya sonsi pia hena mndunge na dhamana na mndungu jouzisiwa dhamana hahe selon ya he capacity ya he dhamana hahe akaha shinde haifanya hena mna yashinda. Yani wandu kwa jombo sawa au manadamu yani kiwa capacity au kaya yashinde yasomese wana watoto alifu b t f ngabo mdu kwa hanikiwa tala ya ukaya yashinde mathalani yaswalize wandu ngabo mdu kwa hanikiwa tala ya ukaya yashinde yasome wandu lugha fulani mndu kawa nikiwa taala yani henna mndu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamnikambano ngobo kawe maana ya ukamru hani kwa ndongo fulani yani mndu yatsange uharimwaye ardhu inu ila Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba suratul Baqara a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. أرما هنا ule mengubo kama mndungu jokangu enshi heina mwanadamu ngena ushinzi wa utsanga emba byaje ushinda abonge hasa wakati wandu wajihunda harima taabu zitabu hizo kabana usa malaika zije ziresolve ze problemu hizo shado wanadamu wao walio harimo mahalaniho responsabilite ya hao ndoka hina mri ya rumemba byaje ushinda no ili yatowe wandu harimo ze tabu hizo ndeza tsongeza si wasaya mgwaja limo na mabolt ngevanu na wasaya ndo na shida namo na uleo wandu kaanga rirumiao zenzia za rezo sosio iliri hashirishe wanadamu kai kumangi harimo khatari lazima haina mzima ndasi kajambilo ya rumezo ya sojo shinda shana tsorumie mbabia jo shinda ili riwane hata ze generation zinu rienshio nezijao zienshi
harimo maisha bora hamanda abo yakansi zinji ngazienshiyo ndo ngazienshiyo harimo maisha bora noye asili au ye origine halugha ya Kifaransa yahe maisha bora yayo ndaula unafasia ya ukaya wanadamu wajitamke mrubokao ngestahikio ya warume yani president de la republique mongoni mweze point diyo ba yonde point bokao wandu wandisa harimo unda daula harimo mivapia rakaya domba wahe amani wiyo rakadomba wahe kiktiswadi wiyo rakadomba waho msomo raka ya demiva ya hesport ya nukta nzima bokao yo handisa wandu washinde wakena daula normal ya utsongeza zetala za hena daula zishinde zila muhe zitsange harimo mwendele usoni wahe daula hiyo do nafasia wahe president au ye mfaume bokao ye mwinyuru mo wandu harima yensi hiyo kaya room ya kemfaume hanzia normal bokao zenzia hizo wandu wajushinda waone ukaya sonsi pia rinikiwaze fursa za ukaya mru yaonese zetala za hahe za uendesa harima daula alafu wandu waninkiwa ze nafasi pia halafu wandu woje ukaya mru fulani hakika waide mru wakao rimkubali ya rirume uharima daula ya hatu iyo nde nukta ya handani ya uhandisa maisha uharima emivapia alafu rikari wahirinjia uharima ye namna iyo wiyo hamade zensi balina bali Faransa Marekani nezensi za sabo kaungazi kazendelo usoni riviri harumwenzi ya iyo bokao yonzi bokao wasawandu wasa wawafikiana holi hamade namna nazamba ye omwendelo usoni wahe misomo isawa ndu piyangu asomao wandu washindi wasilukaya enzia ya demokrasi nudenzia wakao yo handisa ommaho wa hedaula alafu mada mazendongozi jaho zirondondondo yani le 24 mars yani wajibu haina mndu ndasi yo wajibu na alaihi ya rumemba byaje ushinda yafanye mbabyaje ushinda singabo sirilo hule angasi na zinafasi zinu mndu kana uje ufungwa bari hamba ndongo fulani abo yo wajibu na alaina ya ukaya rifanye mbabi rije ushinda ngomeza nukuta bakaona kanzari hadisi ili wandu pia wake hashiri leo tishilianono ngwambo esuje ya huswari wandu wakafanya manifestation wafanya wala papier de toilette wandu tsamba tissue toilet tissues ashingereza alafu wanzi harumaze tissues ze papier de toilette hizo baka mapicha ya mbaba Lukmani na msimsaidie mbose na minusefu ndose na wasaya alafu nono haka urendaje akaonesa ukaya savapa shami mitijo na harima omva wa kisharia baati wano harima baadhi za radio masailu fiqhiyya siona ma Dr. Bajrafil ngudo ya jibu harima RTMC fundi twahite na wakati yau ya jibu harima radio mbali na MC na RTMC osi wajibu masuala yayo kaito kama mathalani wandu werenga foto la mrobo kao ho wandu hakasibabu bafu wandu wane hata wandu harima balbali haoneo wandu wahensi pia asibabu kayari hafanya kontra leo nongo kayari kontra inu ifanye wanda yona total mongoni mama shirika ya lo komori rangu bosedes nyakati zijao hizo wandu weze ngo zao suleja legash aringa bo total na shirika la mbao safari na bahari bokao ilo la Angleterre donc leo mathalani mwanadamu haja aji onokari ngufanyo ngwanzo ya baki uraisi iliaje ya continue kontra zahe alafu mwanadamu yani izonde za mtendea husonisha il sanfu no mwanadamu waisho harimwa yensi ukaizo mbuzi na mabaha na mbe ujojo warwaria yafanyezo anzao ya jempoze president akamru hamandu le fotola ha ilirengwa lifanyiwa papier de toilette halafu wandu ngarumiao harimwe mishana ketsoka ya mathalani yani ngabajoka manifestation mshanane baina khubuthi wa khaba'ith kamroya karmo mshana wa wakati ka sujua yoyo izo mimi nsu harmaye masailu fiqhiyya tamba fundi tahirina na Bajrafili wafanyeze wajane mawaqifu shar'iyya ukayasi wasaya ngari khutngasi harimaho fanya concentration
ya mrubo kao hatsongezanga bo balbala inji kabisa uharimwa daula. Iyo diyo mimi nifikirio harimwa esuje ya husu ze papier de toilette wakao zifanyiwa no ndo wakaufanya ze manifestation ti alebana samani bale onga mndumio sirenge telefoni ya mrobanu tsanzi haze pona nzonzi discute bana bo inukto ya bili wakao ngamanzori hadisi ande ya husu namna rifanya hazi holihonde bwana ino ukawe bwana ino na ritso waki ni shokanga rijo hifanya haraka uri homo ngari ngujo jalimbe balo kumanende za haraka au ngujo homa sha mwange video wandoa watsojo kawa ndo wafanya hazi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wayamba fakuli amalu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu amfanye hazi jitahidi zanyu amadeni Mtume sallallahu alayhi wasallama yahamba inna Allaha yuhibbu al-'abda idha 'amila 'amalan an yutqinahu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yahanza akaho Mungu fanya ndongo yazifanyendo. Donc yisi objectif ya hatu rijokanga rifanya uze hazindo walihonda sipo kama ngare mbio ya daula ya hatu ke daula ya kikawaida. Alafu mono ngabo baadhi za fikra wakao ke just ikirido zambaban. Armaze ze rezo sosio shazi do hambwa ne mavamana wao wakao wao bungwa hibenze ngwa watwalia we nukto halafu masitwanye ordinaire wandu wanje hari mwazitendwa halafu tiparsanga bonukto zinji wakao ikausta ki yaglabu miuzamba banu shabati zia nsido zamba banu ndo hadisi da mine ma coordinator halafu mushkila ulio surtout rakando walo Faransa walo la Réunion au walo Dakar jusqu'à maintenant comment dirais-je ma activiste au ma organisateur kwatsina indini kwatsina mna rezo wa hao na risamba mna group de WhatsApp mna group de Messenger yakawabadiliana za fikra kwa kaunge video zitilanziani haraka abonge ngwaje lifar na soronga we yabo c'est bien ke video haraka rifanye wanadamu bakawe sawa uneho kanga ma activiste yani kabati ndongo zora ewo indovyo no zinyakati zinu ngabandu bokao yani sawa uneho kama activiste rakando harimwa organize ze manifestation au ndo hashirisho wandu harimwa ze rezo sosio wandu bakaundu shinda hawarambua wandu wao haraka rivezerike namna coordination rike namna group wa haraka pisco ngabo fikira zinji bokao ketsubiri wandu adozi lance namna ino na imana si wasawa katemdo to lance namna ino da kabati ndini kabati rezo tsaila special au special ya ukaya wandu ambie o ma organisatori ze nukta bokao ndo hashiria zi wono ukaya istaikizi fanya hazi surtout au niveau national abongera ngu Fahardini we Nasruddin na mwana ma Bolt na riveze haraka riwone ngari jula nao ma activist riveze rifanye mna group rido ambila na zila fikra bokanga ebido zitilwanziani no zitsidwambwa uhari mazerezo socio heze namna bokanga rifanyao nukta ya saya na kaanza nione niambe khisudo do harma ma organizatori anobombwike ngamdunga we namna za habari zijirio Sudan baada ya jeshi wafanya za taktiki zao wakekwa ni kama civil ya pouvoir hamade na mnema civil wakaufikiri donc majeshi mwanzao wa rengeezi me hakika mnu parisoka yaima organisateur wa he revolution ya Sudan yani non tout simplement ukayao matalancieux kwa talent shawashindi waondo systemu zinji za ukayai marania pia wadodunga ze taalimat ze information ze annonce ngono wazi ambao yani jana bahika bajaka hata circulation mngoni mweze strategy wazifanyao wande harumaze rutunku wazia meosi maluka pia ya baziwa ze magaze pia zibaziwa yani wafanywa ze hazi harumaze banki wabaza yani ngojo parisoka yo wafanywa hazi harumaze institution bali na bali wa Sudan weshiliana kabati mwendadi ngoni na iyo tafsiri ya ukaya bon karjo jari fanye evaluation yokema Sudane wo watwani arano wa Komori yani yonsinku swafi yonsinku ana Afrika arimwa arudhi abo wanadamu wote washashi yani shawashindi madama ngona objectif wandu pia wahazi wajimobilize wamba wa creyeo ville morte na village mort na pays mort donc ze indiniza ze
activite hizo zisazandi sotia balbalo harma le jeshi ngonao ukaya kwa noshira wafanya ndongo ne message nda inuwiyo do kawanu ngo zisosu ala daula inu ya hema raia au inu ya hema jeshi ba donc alafu bon zinyakati zinu majeshi wandiso hisi ukayamo kwa noshinda wendese daula batine maraia ngo harimo pande baema jeshi ngo harimo pande wazingarana yabo wabaema luka wandu wafanywa hazara mazi banki wamba kwa tuenda maraia washindi ngwa creyo problem harimo majeshi mkini ansu jua shezo njua mjoke majeshi kwa noshinda uresiste puisque mdungo unema organisateur wa he revolution ya Sudan washindi ngwa shiliana ondo daone ne maraia abonge tijomba mngwe ma organisateur ikenga msomao namna ze habari zijiri ho Sudan ba vraiment c'est très talentueux. Voilà, nukta ya sasa na kaanzani ni ambe bano nde yahusu namna Faransa ijuweo mono leo esentengwa rengwao ne gouvernement Faransa we hadisi namna bokao mono wafanyiro mbabiza kritiki shaba mwejana hizo bongwao zinya katizino sangizo wali ke gouvernement ya Faransa ngese diao ye lejanvile mbaba Lukmani ngabo 4 million ya euro ngabo saba hamwishi ya facilement ukayale shirika Total saba langilo wali selon ya nono ukangalifanyao hazi zengo za husu ze madini za Komoro. Donc alafu mru hisi pourquoi Faransa wafanywe namna inu donc mdungu hisi facilement yokayamru ya shidia analyse ukaya Faransa ngwanzo yakeze padezo mbili yani nge hunu harudi nge hunu yani nge warimwa wandu bokao ngwa wanao ne dictature na hunu ngu seidio dictature abo cela veut dire que haina mahadisi bokao ngajula wana ne baina ya gouvernement ya Faransa ne sente ngono ne mahadisi ya jula wana na wandu wambeba Lukmani abo Faransa ngutsorenge mahadisi ya sente aketsoka wandu wa sente wa mabieza kweli ende ambawala erdi renge mahadisi ya mbeba Lukmani ya jay ambawan donc yo c'est bien clair abo joka afdali ni wandu bokao ngamwende sao ye ze négociation da jina Faransa mjoka haina ndo mjo uyamba wakati wo saiwe shamba Lukmani no wandu donc c'est la même chose ngo jo laba Lukmani ngejo transfer wa hunu wandu wa opposition waju donc ya objectif ndini donc na hata mwanamtiti yeshingo shinda ya jue le jawabu la yabo mais ce qui est sûr ndokaya intérêt ya Faransa ndokaya ensiatu ibakina mnapokao wandu kanoshinda wanguhe wambe ukaya wandu wa maure warejei donc puisque yonde point voka ngio clair hata mndu ulona nivo ya sepen engu juemba wiyo ukaya kabati ngobo kao ngazi jo tabishe Faransa mando wakati baju ka stability azaza kweli harimo daula namba ukawa ngo aju tia development ngo aju ndela modelo so na ukaya kesa wandu wanje harimo development ngo hivenze yonde nzia wiyoche ukaya maureire jei wala boy harimo nukta yondo to shahidi siza yabo ndo kaya hina ndo ngobo kawa ngo aju hadisi bonge jo henda hule jo la wange jo henda hunu bondo wake harimo ze conflizo wandu wareje harma conclusion kaya abo ompira sideri lonusi wa Komori sideri jo shindari ndembio hata ari rengensi ya hatu daula ya hatu ya kikawai. Voilà, nukta ya saa tena samahani kaze nukta kazi ya nordro ngabo mru yozisa swala harmo manifestation ya kamarse ina parinyo meniba nuka evanu ya play jodunga baada mbaba Lukmani haro hahindi tijivi wa kabisa nele jawabu namna la jibu alijibulwa ndo swafi mashallah sidiwaza isimu ya hemri ya jibu shaso alapokawa ni mliakadunge manifestation hashindi halishia na de la husu evanu mbaba Lukmani ya kaharo henga rifanyao le jawabunda linu ilopo kawa litilamba avant hardi manama halijibu yumeni banu ya dimanche dokaya eni wakati mbaba Lukmani ya joroha ngarendo mbio rifanye revision ya he namna ya madepute wa partagewa uharima ezisiwa ili ritoweze la kuni monsizi ili wakangabo la kuni ngabo region wakawe kaustaiki kena madepute mane ngio na madepute maili ngabo ya kaustaiki kena madepute matsanu ojo wakati wandua wafanyo siasa za kiharam wandudo kansi wetundo ka region fulani region yoketu ni sutene ngebidoni wanikete pite mzima donc ngebido wandua wardi watunde
partager ma deputy wa harimwa region mbali na mbali namna zilio wakati wo wandu warekebesha mushkila huo wandu wa organize ze voti parlementaire wandu wa kena parlement yonde etapu handanista iko ifanyo baada huyabo wandu wa sena wardiwa nje harimwa etapu ya vili ya ukai wandu ile hata wandu wa kena sharia wakaosha sharia hisho wanu wajua hishiliana cela veut dire que dans abonga cinéma parlementaire ngasina ima acteur politique et ma savant wa kiinsi na opi wandu wa wardiwa je watsenganye tena wandu wabeze wafanye na revision huo ngwa hibenze kaboze nukutazi jo ubaki za he constitution ya 2001 bukanga wandu wengi peut-être des majorité wa Komori wajibao niyo ngabo ngwajibao na neze nukta hizo ngaboze nukta boka wandu waju jawardi wazirekebishe wakati waka wandu wesa warekebisha zengo zao so sharia ya parlement hansiwa ondo wakati wandu wa njia uharima ye executif cela veut dire que abo président ne gouvernement joka vote wa yabo abo henda yabo shaka wana ujofanya zo wanzao au kae sabe hansi wa sharia wakati sharia shoshi twali wando bon shurudishi kubaliwa ni parlementaire abo wakati wa parlementaire ondo walona ye executif kabla ya he gouvernement ya jahansiwa donc gebido suala hiyo ike wali wandu tsiduka na confusion ini wakati wandu atsingo surtout wandu adingo habanu hamanda ido wandu hele jamvi wanzo dot ya balbala uharimwa ye mouvement populaire banoka babalu kumanendeza henga bajuja fijo ama Iraki ama no kundo bihamba kasi ama Iraki na Malibien na kasi sisi wandu ka sosi different alisi kwa jambe mnatsi watu mtiti c'est facile ukaya wandu wabeze wa vote ma parlementaire aussi wandu wa barnamajisha ya sharia au wakati huo ngebaje bafanyiwa ye ze vote za ukaya ya president ujoka handesa executif ya hansiwa ya je hansi ma ministre et puis bon kabana ka problem kama wabenze abongeso ala yo itsidozi swatsena nukto ya saa ya nanzoni yambe shana samahani batsirengeze nukto la wenja zanzi harma shatiziti harma portable ya saa tena wala nukto ya sana kanza ri hadisi voilà harima yambo kari Faransa arebeha 4 million za euro komorigi meniban sha sidoshi ya daima au kayarenga bajoma pesa ibane mapesa yana mathalani koma ibane andu kwa shidi wajua asulia hayo sidoshi ya wale akawatitu kaya wakati mathalani uhambilo kamende mapesa ri Faransa utasharutiza harda ya renge babo me au moins nsujua sha bansi wasaya madama kartu kubalukanga bo serikali ngabo wandu webea yensi bo mwajure nge mapesa fanyezo yanzao shabano do ndo hele janvi iwatso shida mabiyomba bane mapesa nuyendao washidi wakanamba bala mame bon abo bisada menjenda Komori na Thomas njiwandu wakanizo bokawandu kwatsujwa ziru dandavi donc ilo josi bon avec 4 millions hiyo c'est comme ça bon amande misada minraji bokanga njinge nga yoharmai daula nga wandu kwatsujwa umwiso wayo voilà nukto ya sana kanzari ri hadisi voilà ndia husu enamna wandu watundwao ili wandu wamenyelewa ze movement wandu wazifanya ozinu neze jitahidi boka wandu wendombi hata wandu wake na daula bungwa hibenze abo mbwana inu madama tsambari do angalia namna Sudani wafanyao mongoni mweze nzia zijo ufanyao hata ze movement za hatuziziye ni mabea maili lebia la handani do wandu ba Lukmani lebia mabea vili de zensi bokao yani kwatso anzensi hatuiparoka na mradi sha rike wandu bahiri dondare exploitewa rekawamezi donc abundo kange bidwa wafanye precaution ukayama banu basa ma wanduri wanonao oi mbaba Lukmani de aswili shanga bonsi mbili abwabangizo ndaru bokaongizo walo ukayangizo harimo ngazi juao roli za ukaya wandu watsi unde solution haraka donc abonge bidwa ma organisatori wake umandiri wake ma vigila wakati wandu wafanywa hazindao na baadhi za ntiza bonze ukauze ntizwe sarishidiri rambu wa ukayabungwa
wala ngwafanyao namna ya ukayambabalo kumani yake yao ilize faida zao unao kaya nezo ngo bozijulao ni wakati bajo kaya mfaume dictateur donc des jitsongeza zenzi zifanye zo zanzao donc ala fuzenzi za husuza intérêt supérieur za hedaula hizo wandu kwa dozi fikiri wadu ke henansi c'est possible okansi do kansi fikiria za intérêt supérieur ya daula zango za husuza intérêt supérieur za ho wanansi wa hisho harimo daula chansi yo ufikiri ze intérêt supérieur za hauba. Voilà, iyo ndeze nukta na kahanza nambe me izo rianzori renforce harimai mahadisi ya leo nda hizo ndo kayanga bo nukta zinji bokao ngamzijuu ngizo muhimu shansu zamba bana. Yani ngebidiwe ma organisatori ma coordinateur waribeze harakari junjili ri julanao alafu rambe ze taktiki bokao ngebido zifanyiwa. Yani sinado rongo haku pisko zenongo zinji aba hainunga bidozi tendwa zazakoli zitendwa ngezinji ngazivutaji wao zikehondani me izo nanzoni nisintindie ndo kaya diasporesa wajangaje sari jangaje ngari fanyao zihazimbali na bali abanga batwao hazizi injizi zijofanyilo no wandu walohondani wandu walohondani atidoka wadoli ndasi wandu rilobonzere wambia izastahiki wafanya shawo wao yani ngwa ndongobo kangwa juodo wazijuao sha omwe za husuze boycott amadena mnazifanyiwa usuda yani ikausahikike wandu waloho ndani ngabo ndongobo kangwa juzi shida wazifanye yani ngabo mria parambe ukayara ka wandu wabaema luka wandu wabaema magazi wandu wajure mwa la manda na tijindini shawo fiti nge wandu weshiliana warendeje wandu waloho ndani wafanyaze zendongo hizo hena boycott bokangwa joshida waifanya wadofanya yonge josaidia umharakifu wa ukayamba balu kumanende zahe wanduna rense fikira yo kari balu kumanesa kaansi iyo oya kansi no ya kansi risham shambo yokacha kaansi ukabakacha kaansi pisko bon esa yani ngabo zijitahidi rifanya watari mtowe donc usifikiru kabo ndizo haka no kaja kaansi yani pisko bon monawe namna hawa iliyo nena mna ze pression zilo na marunda yani ngarjo shinda rimtoe haraka ashandi hizo ngebidio rifanyeze jitahidi za hatu haizo ngamridina be ma coordinatori na mbeze haraka mritsanganye bangabo strategies zinji zanzo zifanywa ili amadena mna bolto ya zamba leo wandu watsibaki hari maze diskuruzi nubahi pisko shabano za diskuruza hatu zini objectif ya hazo dokazila mwe maraia wajokanga harma haki zila mwe wa maraia ukakarija tombe balu kumani ngarindora ngamie daula ya hatu karidora ngamie harimwe miva mbali na bali pokati pokautiamba semanga dora ngamie harimwa emiva ya kimisomo karidora ngamie harimwa miva ya kiekonomi karindora ngamie harimwa emiva ya sporting karindora de miva pia ngejunja shonga aka system ino ndo baki abonge bidio rirendeje rike polytechnique sharike wandu wazitendwa pisko bala madena mna tede na zamba banu mana mbaba lukomani afanyaza ngozinu linuboneyo le ukabanu sisi war komori wandu wa mafiti angujojoa yaje ya rwaria yafanyezo yanzao na ujua ukaya banu zensi zinu raka Faransa raka Marekani zensi zilabale mana bokabo kama na mriyatu ya subuti ya kufanya diktaturi ukabati mana gabo wanadamu wengi wajianza wafanya diktaturi warengensi werenge mateka shau wanadamu wa imaraia kwa jejo wabulia iyo nukta yo c'est très important bala kama no Faransa Faransa ngensho henamna ile zidura zilangizo bala ilatsindo kayari alilandele jeisha ujao shimara yenge bando fanye wa betizi ya ukaya ngabo mruanzu ya renge Faransa ya tie sharia yanzao ya nome majuristi yanzao ya ranganye parlement yani kabaje joka Faransa mara ya wajo bloke ambabo ndatsa he ulemengundo aji ngono donc emanaleo hamasikitifu nti hamande Faransa isi ediao dictatori ndabo wauna ukayasi wakomori ngari yenshio simbo waruma ngari yenshio mwahe ndovu mwandu bokawa ngwa jojo warwaria mafiti nari wangalie mbabiza interesa hatu nari warensi wajiro barini wandu wajiro barini
Donc aweba kisisi yani regionese ukaya non 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 non, nous sommes des intellectuels, nous sommes bien éduqués et nous sommes capables ukaya défendre daula hatu ke daula ya kiusawa. Donc awaba sa ibakiri onese si kweli si wandu rastahikirike na daula hama Faransa ukarjastahiki harimwa mva wa kiliberte kweli si wandu rakaustahiki renshi hamade mameriki harimwa omva demokratique ne liberte au karitina haki au karitina ye niveau. Donc à la fonti hama Faransa leo wasedi mbeba Lukmani na zensi mbili zila za zensi za sharabu ukao ongwa ujumosede mbeba Lukmani ongwa unao kaya toujours ngarienshio harimwa zila indini zila periode primitive de histoire hale ila ono hakari jabali ya ukaya si wandu wakao ngestahiki na daula ya kikawaida. Donc kuna sisi wasangari ngarambo kanono ne sari baliri ngasi wandu wakari ke nantia ya kikawaida yonde maana wakao si hena mru kufanyo ze jitahidi zahe abo hena mru gebidu ya rengeze responsabilite zahe iliri onese ukaya no sisi ngasi mature ya ukaya rikena daula ukawe daula hiyo yono wandu wabaki yabo wandu atsidotawa wenda wonze mgwaje leserditsi steshele ya nokto ya satena ti ndoangalia tundu kabatsi wandu wakaungwa asaidi yao kabisa zembwana zinu za ukayari komboensi ya hatu rikena daula kikawaida ama do wandu kaungwa ngwa isho harimwa zensi na mwambia nukayangizo harimwa deseri zensi zo ngwa ishio harimwa system nziro harimwa umva wa liberte na demokrasi baho wandu wao pia yani mimi uparisa message zinji jamani na mjua wao na organizatori au sio ni harimwa si uparoha kuyu si uni kwa fikira ni baadhi za wandu baho wenji wakao vraiment ngao très actif ya hizo bwana zinu kwa wandu wenji wakao ngwa ishio Suudi ngwa ishio Imarati ngwa ishio desenzizila kwa ya jambo wandu wa Faransa yani wandu wao hakika wahafilia hata kabisa yani ngwao pisko ngwao nao mahala wanshio kaya vraiment ça va pas rabekwa ya nyinyi kamfikirio kare ngabo gashi ngabo jonga bojao mais en réalité c'est pas comme ça leo banu tiparwa ndabon rumia oye ye telefoni inu yonde yangu dio nifanyao ye indini inu ye life inu shangami na telefoni ya satse no ndio na nanti aze point leo inu ngabo mndu yani parolo Suudi ngono hanipara mumsudi ngono hanabia ukaya ni mimi nifanye hata nimtashie hazi wala fikiru kanga mi Angleterre ngono ngwanzo ya tawe harimwa yensi hiyo ba vraiment ça va pas yani katuji wa hata yani suri pour le moment chômage iwasuli daraja ya haju swafi yani banema na wandu watso tala hiyo amada wasiwa komori wandu watawao ndari mwazensi mbali na mbali bosenga bo indini ngabo system ya ukaya ibloke wandu yani wandu watso baki yabo ou bien bosenga bo sharutu zilo nziro mbavi chahina mndu mbio ya tawa nabo wandu wakausahikike ngwa rumao lemengu helegashi walo nilo amanga amade mjukayo de numero ya wandu walo nagashi mais avec ça ngono kwatsu yenshindo yani system ya dictature ya ukai presidenti votewa o maraia wati votema parlamentari baka ya ze equilibrio za kimaisha itongeza kwatsu yenshindo nabunga unagashi. Donc ngebidi wandu wale ukai numbwana muhimu ukaya inu bwana yukaya yazenu wazafanya ni mbaba Lukmani zinu zitifanyihetse na badarijo mtowa inundo mwando inunde source au na bedekwer ya modele usoni harimo mivapia abonge narifanye jitihadi hamadena mnarahamba ukayari onese zensizinu ukaya nono ngasimature si wandu wakao riwasuli daraja yukaya rike na daula njema daula wakao mivapia ngarijushi ndarike ma competitive na balai hakika insha Allah baada mbalo kumania joenda zahe balai ensi hatu ngarijushi ndari rirekebisha hamadena mnamwambiani ukaya balara ngora renge independence yani ngabo wandu wakabala wadu wafanye zoanzao me safara inu namlawe harara kabati zovira oui non puisque bon c'est le temps c'est notre temps kari wangalia zensimbali na mbali ze histoire wa wavira si c'est sari wa suli de daraja inu waduze bizindo nje mbaba Lukmani wei hakau pulani shetwani ono ya jeri la mumwe
ili rijuhe rimtowe wakati wori rirejei wakati warandi sokana daula ya nyumeni daula bokao kamgo avenzi amfikiruka ya 5 ans unda 10 ans ngarjo shindari waheze infrastructure si riondo atsambala hono ajue namna daula ikofanyiwa baada huya wakomori wenji walobonze riji wajizao pisiko zenyakati za mwiso zino wandu wenji kabisa wakomori ngwa pashiao haku surtout harimo ekrizi yambe balu kumaninu wandu ngwa pashiao wandu ngwa tawao hena mrulo komori ngwanzo ya tawo donc yo ndongo nziro kabisa yo sikitisha seze pisiko ntia hatu ntiwo kao tinti yo tawa shanti bokao asulio attractif yo atiro wandu wende donc ngabo ila namna yuko wandu washinde wafanye mbabiza maisha batina ukaya wandu ngwatabi hao nsiyadima didima sava bon kamweshelewa wakati ula Bob Denari wakawarenga nti ya hatu wakawende hari mwa mabanda yahe Komori wadoli malegumu na free ngabo senga wandu mloba no mwaka watoto na free na ndongozi nji yani kwa jado ze frizado rumilo ni mercenary ne marunda kwa jado ndawe ula Afrique du Sud shawatsoka uyafanyia Komori donc wafanye mna wana kana wale warenge wana machine nafikiri bala olu Afrique du Sud do wakaufanya zahula wakaula pia watoka uzifanya Komori zono gozijulao donc habahati mbi mathamana bakawa kaujawe rengaye daula wezi wandu bakao bon yani dezilana hamba wa definition zanrabo kayabo mru bakao haro ifisari mweme shawa ya hende mru joshinda ende afanya tactic arenge mapesa ya renge dorumi ya hizo yanzao sha ngebidio rikena toma inji ukaikomoria maudu sinde ya jana ila sosankeze hata wakati rijoto mbaba Lukmani ni yori johani saba darijo mtowa na mlawe harar banga joshindari rirekebeshensi hatu wallahi wa billahi banu silamu sekare Qur'ani randia ndo atsedole aba amin sha mbabanu rasi habanu risiha daula hatunge bidio daula ya ukaya sison sipia ni mrujonda experience ya hezensi developer rejere ndera rekebeshensi hatu ukaya ngabo wandu wenji hakika watabi hao yonge bidio wandu waju waloko mori no kejeka usahiki watabihe ngabo wandu wenji bokao ngwa harima zensi bali na bali waju hanza wende zangu atiko hanza o minimum bavi minimum yokaya omwe eshakula shakomori yani akawandu ende komori wandu omwenga boshahula hiyo bokao wandu wajojo wadohula wewe juliza ndabo na barna na biashara wae watiko tsamba biza mbabiza activité élémentaire base bai akaizo ziparihania donc wandu pia wandu ngwa sina projet mbali na mbali wandu wajushinda wandu wasie wandu ndio warekebeshe daula wandu wadi wa relewana ukaya bala eza janati de leo sinyakati zinona zijana wa Komori walo harimo ulemengu wenji kabisa ngoma capable de développer Komori puisque mbosebala au début ila wakati wadondo wadonje harimo za université bonte mratsodono kaya bwanu wendo wasome mbede onde licencie au ja umbrasa Komori kujenda yombe hazi mais abasa et surtout les dernières années wandu washindi wadiriki ukaya no bido homrusa Komori mrende yajibulie yani kompania hai wenji abasa wandu waje ukazi sinongo za serikali wandu siwasari diwaza serikali hindi wanapa besoin yani za serikali kamra bangu so Komori abundu ngondo yafanye mna mbabiza business za hahe mru ya jimpose chabo raja harimwaze no za husu université nsoishele ya ukaya vraiment yani balambe balu kumani bala mwamba bala asoma Maroc wao bala asoma Maroc et puis bala ende asoma Faransa tena hao afara bala hardi bala tijani de Marekani sijide ati ikaustahiki wandu wende wata hizo university asoma hizo wandu atiparobe ya Mkomori hena faculté mbaba kumani yasomea wandu atiparobe ya Mkomori puisque bon non ka wandu ajohambo kaya no kabase yo problem ya no kebido wandu de watse wajue oyaka usoma dahu wandu de watse ma professeur wa kaiho wandu de wat wabani wandu mlo Maroc na modemo atsa departement mbaba kumani yakosomea modemo azise ewe yakosoma dahu modemo atsa departement hizo na minusu f modemo atsa mala wakosomea modemo uzisa ketsoka kama mafundi wao yabo mozise mwambio kayo ihunu ngambigo usomesa hindi pisu mtsenda mbisomesa wandu wabatani wandu bokao kwa nerumbi wandu ende Faransa wandu watsahe faculté bokao wabirayo ngono au Marekani wandu watsahe universities wandu watsahe ngwatso ze umahara wakausoma ani wanadamu watsone irumbisha mwanadamu
wanadamu wakao donc yani kwa tingo fikiri hamazinyama ukabo mbujojo ya mie wandu yede voti ya uwe wandu bari habarije mrenda afanya kontranda ina totali na ce sont des esprits wandu wakao wasomo nai wandede wasema professori wa hao wandede wa watetele bana mkambigo somi sana ngondi yani comment vraiment c'est jusqu'à maintenant on n'arrive pas à comprendre namna wandu wa développer hao au niveau intellectuel. Et oui. Ewa. Non, moi je suis sérieux. Je suis sérieux ngabidi wandu nje harmaza university mbaba Lukmani yakasomea na minusu efu wala wandu wade wate wajua mala wako somanda hubi. Ndo watu surtout manadamu wakao yani katina hata ngo za husu droit de l'homme ngujojwa yo we wandu ngujojwa ende afanye complot gojo kesi ya feswalila bala langi wallahi ifisi ya feswali namna plan yako fanywa tayo lwa ndaena na muti na wala pia iserende hawa wallahi yabasa ngwajwao yani bala watu wende wafanye mna system wala indini wala gendarmerie mahala wali yo wende uvunzio wende harenga hatilo haru magarini kono balako akahatoka hulilwa garini alafu nga yeposi ndi sai wandu wajoko wakawaua warabu wewe wala mongoni mweze waulwa wala pisko bala ndo surtout faisal selon ya information iliyo sur donc haono kama Balukmani mru mziro kabisa yani mbokao katina hatatala ya hande sadaula na yanza ezishi guguru harambuo kangu jogwa wandu no yabaki harambuo kaya kana hwenda zahe aka imanda yahe isa namna nambilo ka feswali harambua halafu yeye hambia mndu mtsanza nifubundu ya mwambia hamwambia kaya attention Balukmani wei kati wesimbo wakaonge mwemwe mwafakanensi mndu wakao ça va pas alafu mndu ola endenda akawambia ona alafu bon Balukmani hafanyaze system zila yeye asifanyilia Apache wala Apache ya mjojani timize ya Faisal ni mwaka watito wakati ya system ya Apache vende imkinisho kariba kaya mercenary mzima danga mercenary mzima ari hambari mwanzo ajafanya kudeta Komori danga mercenary mzima alado amba Max Veyar alafu jeshi bwana wabiri fanya sinema harimwe Komori wandu wamba Max Veyar no lama harimzi bas alafu wakati ula ile wakati ya bafanya voti za ya Johari Taki alafu wandu waonesoka ya Taki ya Johari bize voti wakati huo bakaya trouble haku yani bakaya nini wandu wa hafili ndondo kayao wandu wataki onokayari Taki bwaze voti jao et puis ngabo wandu wataki wakao wakana maalumati ya kimilitaire mongoni mwao Apache bon wangu julo kaya akarmai armo française tijibala wala hakana grade ndino wakati yakaya donc alafasi Komori donc ze troubles njia umsajaja unjia sha o problem tafsiri ya ukayamba Balukmani maloni hindi yewa shunga hindi yani ngisha Apache waka ari haka harimwa nyumba ngono alafu itu mlokaya nyumba hiyo arimbo se Apache arme harimwa nyumba hiyo yandanga le mru mzima nariso amba wandu araru alafu le jeshi la Komori pia lende lizingize nyumba yani abo watojo amba Apache alo ransa bundukulo ni aketsoka ngawe na bunduki urohe yabaliwa yabeho mahakama pwemba ngono shahumma lumuni wamba Balukmani woi yani abo yakayetsi mru mwenze rumbi yetsi mru bakao ye yujua ye tafsiri ya mwanadamu au yani nsujua mwanadamu bakao haleleshe haje hono afdali ya kreye complot ya fanyo kari balangabo ndini ili ya crible de balle yona mru mzima tije mru mzima waili yona badi cela veut dire que nge mathalani ola mru civilisé ya paris education ya sasa kweli yo abo watu jamba bo Apache kairuroe babano lejeshi ngilo bano lejeshi pia lakini Komori lizingize nyumba roho mkana baraka babo kuna ushinda ufanye ndongo hatojo fanye namna ya roho shama maluni yani mwanadamu ya hana fikira za maluni yatu hane rumbi za mwana yatu hana irumbi shamrumshe wa mndu komro yakana yatu hane rumbi ya mzate wa mndu komro yakana mzata yatu hane rumbi ukaya oislamu yatu hane rumbi oiko imro kao si wandu azima donc yatu hakana te rumbi hatsaua
yafanya system ya mcrible de balle tijamreme bali mengo minga wamreme tijibali mengo mingavi yani bahi voilà c'est comme ça tiyo hardi haja bali system yo tena gono haja herumilia Faisal do Faisal c'est vrai has kimkini yake ha critique azalu kangebido azalio c'est quelqu'un qui est dangereux mais au niveau militaire garjo hamboka erreur shenge kaya yani wanuma waimwanadamu uhola mithqalu dharratin gena mba hindini yani mba alama ya imani ngono ya uramungu ya irumbi ya hajojo kayoyo ndena mna wanrure mana oindo betsure mamru ebanu yeye wakati mathalani ya ndo amboka yange bidio sambia tike yati baki yati presida au ye critique woyo ebanu ndo atofanya complot ndo wa muwa no kaka c'était militaire mais bon ha critique azalu kazali c'est quelqu'un bokao kati mwafaka yani bajo kaze system umro kao izondeze desidingo tsongeza balo justice harimo le mengo ajojo parwa harimo justice yaremwa indini yaremwa lamanda yakayabaki au prison une année ou 2 ans ou 3 ans ou 4 ans ne nama ibukao justice ijo ngono ijo decrete ngono shaza fikira za huwa zinu fikira za leo bai de mentalite wiyo apashia kahulwa harudi tena de mentalite hiyo yakaja yo Faisal ya uwe na mutu ya wala pia ulawa zilandrabo banwesa oye banu bada mbabalu kumania juroa da wandu wajujwa ze habarinde kazilandrabo watsuka hanza wala ulatsorengwa hatilo hari magari gono habaliwa tari balangondo zitunzu bari ariyo yemndu ono yemndu ya mshetwani ukaya bongure mombeba Lukmani hakazi tunzu ngono donc alafu bala alwangu afanyo indini wafanyo system ya ukayari balangondo ya atahe yemndu ya mshetwani halafu ya muue donc wamtarmale gari bala donc wamangondo zitunzu ndio wamcrible de bali bala wamua hafu donc wa crazy system zila wala wakamroju wa dodi sana bali boju wala wende zitunzu wa dori sana bali boju komsa komo kahanza wauwe wandu ilimu wandu wa Jone Sokaya yani ti ukomori ti usilamu ti imani ti emru hamanduo yani akawandu wafanya tissue wandu wafanya papier de toilette wandu wazifanya wazibehar mwemishana ani manadamu bokao katina hata mbirumbi ya kibinadamu ono shabahi bon aringabo mndu ya mkritike ya bokakati mwema ngebido ya tola quelque soit expression bokao herumia shabakati na dala ukaya ko yafanye complot ya muwe komsa yani wo mwanadamu ndo ajokansi wado fanya comparison ukayari arile foto la heli tilo atishu libewa mshana ni na ndongo zasa ya no bon le wakawa komoriwa hosi wanua wadeborde wanua fanya ondo ngobo kao bon bien sûr quand on est ma vie normale wanua na ukaya ça va pas c'est parce que mwanadamu wae hangu exagere yani zengo zambe ba Lukmani zinongo bokao si wasa wakati mdo fikiri kange getabirini abonge munaja jalina jar mwesu jahe tissue yani kabla rawando tissue de shingereza ye papier de toilette toilet tissues ya mbaba Lukmani yani kabla rawando wajanja hiyo ndo na waangalie yani ze indini ze decision zero obokao bwana waingu zifanyiliwa harmoensi ya hatu bokao yani minga muamini ukaya harimwe maraisi wana Afrika kabati raisu yengwa rango katibo serandi sawa wandu warangaza independence au narisamba Komori yani kabati raisi yani uyengwa haku rango katira renge independence ataba hama balu kumani mo yani kabati raisi ulo moins populaire holiho de maraisi wavira hama babalu kumani woy yani manadamu bokao ya ndugwa leo tikapara mndu ya Komori haka harimo hazi alafu timpara ri hadisi yenge uhazini sababu hapo ngofunga wejabo sava wewe kasi hapo Mwenyezi Mungu afurura himi afanyezo fanyara aritole mvulana woy wandu alo hazini yani bano wandu walo harmaze hazize biro wandu pia wajoanza yendeza she problem da ino yani nsujua miafikiri ngabo problem harmo sente ilo niveau national sha engewa sana watu alimba beze ngo za jiri Sudan wandu wajojo shenda wandu wajo shinda wapange pay more wandu wabaze maluka wandu wabaze magazewa shandi zo bese wandu watingono kaya
monsi wandu kwa tina ozoevu wa habari hamandi hizo meke staiko wandu wanje nziani pisiko wa komori wonsi pia henno siku wahasha wandu wengao mbabalu kumani watingo enjeza hauka hiyo adhabu ya Mwenyezi Mungu ya mbweshi yao duniani heze decision bi yazirengao mrokao hakani kiwavu amana na dhamana manavo amana irumbi maana yavu amana mahaba maana yavu amana yani usikinia wanadamu yani mwanadamu wakao katina hata irumbi bon ze komploza huwa wandu ndratilo harma harara na jao donc lazima wandu pia wa mienge donc hena usiku wandungwa wala wandungwa miengao wala balu kumani hena usiku nende maana bokao nyandu maorganizatori na mbeze haraka runjuliana wala ri hadisi ili rike wandu wazitendwa baada resara hashirisha wanadamu wa Komori wao na ukaya mbabalu kwa nge bidwe ndeza ngamrudi nabe plus de 90% na rituamba 99% walo Komori wajanza mbabalu kumani ndeza maana wandu watu shinda wa create ville ndini pay more au ngabo problem technique ya husu ya namna istahikio wandu wajiorganize abonga mtimizi abo ndundi nambio wa Komori ma organizatori na mbeze mtunde namna masudani wafanyao ze haziza hao wa masudani walo Faransa na mhadisinda nyinao bangwa una taktiki zijuwa rolinku lejeishi ngwa lejeishi namna wajitayarisha nese ne lejanvi la Sudan yani ongona mvu na zanazoka washinde wazie washinde wa oblige masivili wa wanyamilie mais ma civile va bien déterminé avec des tactiques za haju donc hena usiku mdugu hesi buisukale le jaishi ngilo marginalisé leo wakati na kausoma ma journaux siparisa ukaya majaishi wa wandiso la umu kaya banunga mchawe daula shongao kayarimzi malukati buwe mzie magazem buleze banki puisque wandu wafanyo hazi harimwa ze institutions za daula pia wabaya ngora wangali cela veut dire que ngojo fanya yani kabati wandu ke wala ngwabakio wala non wandu wabaya wandu wendeza donc ayo ngenyi wandu mlohonda yani na mbeze mtwalie mhadisize d'une façon secrète ya mavamana wafanyo hazi harmaze biro za serikali pia akamshindi mwasilukaya 80% yaho wandu gwajula watolo hazini donc wakati wandu wafanyeze annonce uitsenda imkinishi harmosi kwa wala wahazini pia kabisa mnando hazini na mtafadhali Mwenyezi Mungu mrensi zinufikira zoka yangu gwaju tabiha mafiti yo wandu gwaju yenshi wandu gwaju yo kamsa banu komori wandu gwatu wala madena mnara reshiliana yani banu dima na ulo zikarju yenshi na surtout abo bajafikira yabasa enge mathalan wandu hazi pia wa Komori mtweshiliana mabanga mla wao kabati mrujonda hazini hata mrambia sisi madiaspora lo wonze ngono rijo shinda rishiliana namna bokawa wandu wasedilana harimombo hayati yani harima lepanza wandu wajo uzia daule keke fonctionner hata yani yo ngio muhimu suje hiyo ma travailleur walo ndani ngono ne ma organisatori wa diaspora riwangalia kanga rijo shinda runde system ya ukaye wandu wala we hazini pia batika mrujonda hazini ngono maluka pia ya baze puis bon wandu wazi yezenzia comment dirais-je principaux à la fois que tokaya ija ndongo ya hena mna wandu wajoka weshi ngari jojo mfanye negotiation da nyine ma diaspora kama thalani wandu wajoshira wafanye omwe lezi wala ho wana liwasurewa mbabiza za hula ziwasurewa wandu wajojo fanya system ya diaspora refinance ya mbabiti tembabiri jo shinda shangari joka siwando rilo harimwa geri ngono no batike mrujo paro nda hazini ngono yo mongo ni mweze sujet bokangari développer pour le moment amrudin rejeze enyiwa ketso kama thala ninga bo wandu waloa haro kari kwa nahu na menru wale orija au kwa tije masuda ukao ilsanfu wala wahazini pia ze banki zibaza ze posto zibaza pia wandu wabaze hena civil harabaka twenda hazini ngono donc le jeshi lile ndezi wa hata na ritualie sujet yo mfanye donc rishiliane namna hiyo yani mretu henda hazini mwe rambio kaya atambebalu kumanajo ka roha nono abwe yo ka mto wandawe uli yo harima gouvernement samahani ulo harima ze institution bali nabaliza he daula
abonge umwe ngene fikira bukaunge biliori hadisi shangabo za stats na bukaunga rijozi hadisi da sinema organizateur wakati rijo beza riparane harimwa mna messenger na mna whatsapp ekamgo abenze bwana ino abasange bidio ya kiazitendwa haukayambo dinde jezo wa komori pia kwa tonza mbabalu kumani abonda abo presque yani bala ilangi nge hama kama thali la ankabuti ittakhadhat baita ilangi hama de mbuda ya Sulaiman bala la rabu bala katina hata katina yezi ila nyumba ya mabuibui ando tsokano vure mabuibui yala ndo ndo de warengenzi yao wandu wandiso irekebisha wanu zinu na mabianuka ya Faransa na Imarati na wala pia rionesa ukariba alireakili ngarjo shinda rikena demokrasia zaza kweli rifanye vote ya Faransa rifanye vote ya Marekani rifanye pori kena daula ya zaza kweli wanansi wa Komoresa wasomo wa makapablo ya ukaya warekebisha nsi yao wala abonga mkazo yabo alafu ni wangalie ze commentaire alafu aketso kangabo point boka nge video i developer wambabi ni developer wakati wonge ni base sha wakati njoka wangalia ze commentaire ngamjo fanya hata pala ni donje zamba biza fikira kabaje mbabiza fikira zinija mangalo kange zungabo suala au ngabo nukto yanzo i developer wabana wa alaikum assalam tullah barakatuh assalamu alaikum assalam banutero assalamu zinji na tinawushinda ni zijibu pia na mkera na misami shangari jibi wao ngari onao kaya bon ngamfanya weza hanyu nando kaya mrire kura mri saidie rike juma utahazenzi ya uhashirisha wanadamu ili rendera rengensi yatu mashallah. Okay, présent. Salam. Mangalio ze commentary samahani hapo natukana ajibu hapo. Mjo parisaba ni on est ensemble. Marahaba na mibana. Balangabo mbya tsote habari tamboka wando ndewa ta faculty mbaba kumani akausomea Maroko na bidon wazijua ndo wazijua sio tamre matsake toka ngabo professori wa hapa mwani mabokeba no kukano kusomesa hindi so somesa mwanadamu bokawe kane rubi hata mwanadamu bokao hatia plus de 1 million ya wanadamu wa Komori harimo problem education bia ya Paris na Faransa ne bala banoma bosamgo jaliki ngabo mriana bia e faculté amjoka yabo ndo za usu militaire mais na mtsotsa haye faculté ya kusomea hiyo ndio hata hewa wajue hiyo Faransa. Voilà, bonsoir frère, courage, que Dieu merci afswata. Mashallah, jazakumullahu khair. Abdallah Hassani, vous nous dites ça, quel est votre avis sur ce sujet? Le sujet est les papiers de toilette. Voilà, ils ont ces papiers de toilette, za fanyiwa les photos là. Lamba Lukmani balati tsamba ukaya bo nsujua kaito kaya ze toilette ze beharma mimi mishananga bajoka ya manifestation ya khubuthi na khabaithi wazitowe zitikeyo shata mbayo tisuje ya hangu ngabilio Dr. Bajrafil na Ustaz Tahiri wa watu aliyewajue fatwa sharia hiyo kangiyo hapo kao daondi go na daima weto wa fatwa hamandizo. Okay. Ewa barasa bakubuti kwa bati wajofanya kinia wafanya manifestation hiyo kekwa kubali za tishu ze papier de toilette hiyo ze papier za toilette hizo zinje hiyo na babo shano no tamanga bidio fundi Tahiri na Dr. Bajrafil watoweze ze fatwa zao harima suje hiyo sikase na suje za riha filisha hakuunde ze suje za husu ili liberte ya hensi ya hatu iweze hii ike daula jeze daula.
Abdu Mwinyi yena msihe Komori wakati baba Lukmani no banena mne hawa iliyo ili wandu walo Komori kwa tushida wafanya hazindo pisco bonga bo ze pression etc. Neze haze zinje mana baliyo indini balo activism yani wandu wafanyao hazindo Komori dasiri lobo nze donc afikire strategie ilu ya ukaya wandu wabaki bonzenge saidia au haku alors que bon walo bonze tene ka ustaiki watu shelezize ziliyo hiyo. Wala holiho sima Islamu ndukado hamba lonizo raha ejaka zikamiliha haurenga msomo wamze wangumba Yusufa hamwambia wanaanya zila yaon harimwa engezero zahe tonia nazike asiri wala abwi winge bidio ma coordinatori bezeri wala ri cordone wala yema pesa ya behwa ne Faransa ila ya avance oui balando balai muhimu do kaza mbilwa 4 millions bahi amkwa tsujua bonza husu namna zijere wao balando sambala tsolia reje yani wongwa be hao shaundo washereo shabon muhimu do kazi zi publie war mwaze ma journaux chat na ri déstabiliser puisque bala kama thalani mapesa bewa ilanga bo system okay destabilize wa Komori wa hisi bahabai ono Faransa sangu saidio surtout ndo hana zero honkara ya watsingo ndo ambari bala rimba balu kumanara kansi ndahu kaja kansi ban ono bala bahi ono donc ça veut dire que ye message wiyo ya heze 4 millions ingio na ndini ngio na objectif unge demoralizeo ni kanza ifanye system kan ngejo demoralize ya opinion public ya hedaula ike karibaki hari mwazen bwana bon aweka ustaiki ola fundi ola mustasharabu ola ne mustashizungu ola ya releze mbavi awambia ukaketu ustaiki le javila mbalo kumani lido kubali mapesa ya jodola Faransa me wandu waju okayaze discours akauzifanya discours politique ya okaya wanze wa affaiblisse diaspora. C'est que je sais, dans notre pays, il n'existe pas d'opposition. Bankari zina opposition chez les balanda opposition kanga bo serikali kabati serikali. Ils sont ya kishambo semwa nzone sokande sente wandu walonda ninge bidio wabeze wajorganizeri randiso rengaze action za urenge daula hatu ri tio harimwa Yesu rati mustaqim ri tio harimwa nzia okao zensipi ya okao zendela usonile wazibiri nanduka ya ridora votiza zako eli ugugurula we na mrufikiri jambe ba Lukmani ya dorenga vote hamvu ende atsaheze lione ze tigre tizamba kadozi nje nshida ina sikasanga renshio 2019 zo tabia zesa za lawahale sheza jiribanu ya ramadharau ya kafanyilo wa Komoro karijaba ali akili ya ukayari shidereshi hama Faransa redoka na votiza zako li na zensizina lafungari wanao hatari wambio kanono no kasina ze capacité pour le moment. Shema hakama sindailo ngebidio itwaliwa. Kango sio wangu ya husu mahakama cela veut dire que baada mbalu kumania joroha wandoa we hanse pouvoir parlementaire na judiciaire. Non awini wakati mbalu kumania joro arangu ngabo ma actori wa nyumeni wa daula surtout wanazijana yani insha Allah zinongonga zijoka sawa sawa rakayande dezelua zijoka ufanyiwa voilà. Surtout wanu wa Hofar il sourit en face et derrière, Dieu seul sait. Surtout wanu wa Hofarizi Baba Lukmani na lao kati
bala tena nsoishelea banu kolinyi wandu mlo Marseille na Paris wandu wa manifestation nganyina balbala valae amfikiri bara tena zetishu zila mwazifanya zila zilende zatongeza basamaji ho parlement yani banu nganyina ngamtao balbala nganyina pouvoiria he kudura ya Mwenyezi Mungu. Juzi mjusa janaza fanya accident leo mwende mrenge papier mtia ze mafoto ya president bahi parlement jamaji Buseila nde buseila katsongeze parlement menye nje majala pia busendeze au masubuti marenga mbabalu kumani mwa mtia hari mwa papier de toilette. Bese je suis d'accord pour une plateforme d'échange d'idées. Wamafiti kufikiri oui baraza toilette zila za tishu zila mwazifanya zila zidade za tongeza banjama jia mwe parloma nunganyina balbala hakika nywandu mlofara nywandu wa nywandu ya diaspora surtout mlo France ashabomba banu ngabo wandu wahisa we hansi ukayabala bahi esasha rije baba hakika ngo watsabi hao mimi oui yakanza ya sinsindiyo kaya c'est vrai wandu wengi walo hari mwazensi zila Arabi Sauditi na ulangwa na tena mbaba Lukmani. Voilà. C'est le moment ou jamais pour sauver notre... Oui, c'est une occasion à jamais. Par exemple, bizindo njema. Baada ya samlini, oui. Baada ya samlini ndio hema mercenary wado wala waka wafanya washindi wa developer ndini. Ze fruits, neze légumes bokao bonzika zido watosha. Nimbabiza activite bokao zote nziro hozifanya shande namna hiyo. Rido rumani wandu wakao katika ujua kwa tujue namna hode sansi sha maudu namna harara. Il faut que chacun apporte sa contribution pour instaurer un état de droit. Inch'Allah Arafat, Inch'Allah. Mbaitambwe gudona hale hata mbaba Lukmani yajuroha. Mbaitambwe wewe. Samahani. Je suis plié. Tomaya njema ngawe plié dabo na bawandu wande harumwaye université Maroc ando de watsoma la ola yaska usomea. OK, gona. Il a visité le Maroc et la France mais il n'a pas fait de formation. Arafat bon. Ewa bakautono kakolika ja fanya formation za kweli mwa wandu watsende. Cha ketsoka somo na mrema ataiba ijo kirike ngabo mafundi waloyo munde mataye mjue andonde wa question enyi makomori mloyo ewi tijore mabora hata botasi chabo kawando hazi walo komori pia ina mrukutsamba mbabaru kumanende zaiti bakabaluka bati hata mru humsutene ngono bale bahi ana balati mwambia nukabalae namna habari iliyo wala msaidie wale masivili wala basa kwa watsi yani kwa tina hata pua zepongizo na wanu wala de jeshi na banule jeshi tikanzani wa hadisize shamsu anzani zambeba tikanzani hadisi damina fakri mdulo naye telefoni ya fakri na nike mrumwa mbie ukaya fakri Muhammad Shami ngutsa ho mhadisi Muhammad Shami hapa ronana naye akadunga na mbabae na madamu wa malezi mwabe fakru kama nzo mzoni hadisi damina mzo telefoni ya hadisi wandu watsona hata mbairuni anga wandu wakawa mswamitsa muka service bambiza ngo wandu ngosana wandu watse hawa hata aribano Faransa ngo parana haruma telefoni eleo Muhammad Shami hamba
au singo to discours normal nde mba contribution ndo shida wafanye amrudinde jeze hadithi la hadithi muhimu wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nyinyo pia sima responsable na mru henna mrungu jouzisiwa ye responsabilité ya hae. Cela veut dire henna mrungu jouzisiwa ye tala ya hae akaherumia uharima husaidia wanadamu. Donc ni mru joni kiwambando ngoka jasaidia yani yongu jo uzisiwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala de maana nafanyezo fanya dele de bini pare mwanamani mwanzao Dr. Bajrafil na Muhammad Said wa rengeze za manazao watijo fabasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndao ziso kaya vanunyi wandu wakao mkana jirmo harmwe diaspora kaustahiki abo wananyanyi wakahuana hata watowe tabia mbiza za uruma na hii harmwe daula kaustahiki muombisa kawa afungwa jo uzisiwa maana mwatu enda hindi donc kawa bali ya majawabu ya mafiti majawabu ya ukana urengwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala madena mnarahamba we kanza no wakasi de haki ina hizo ndongo hiyo hizo nambayo hizo ngizo harmo aya zinji zilizo harmo Qur'ani inna Allaha yuhibbul muqsitin aya zinji kabisa za husu adilifu za husu irumbi za husu mahaba donc amfikiri kabati hata dut ya ukayanga si harimo enzi ya njema ya ukaya hena mrulo harima ya mouvement populaire yani riwanao hata rikena daula ya usawa madaba bafanyiha dhulma bafanyiha wizi wandu bokao wadungu enzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakatenda Makka henda Parisa wandu wakana fikira jezamba balukumani hula andu wa mivu anzo wanadamu warenge wanadamu wasa warende warumwa kabati usawa Mtume sallallahu alaihi wasallam de akawewa hula ende andise hotoa hoabudio wanadamu wandu wabude Mwenyezi Mungu ba donc kasta hena mrulo namba tala yati yehe shaya toweze talaza bakari rumia ze talaza to bede zitongezari kena daula ya zaza kweli banika ustaiki wakati revolution française bala baka ema savant wa Kifaransa wajue roli Victor Hugo na Montesquieu na wala pia ni mrazingara walanga bo wakarmwe bwana nga wakahanzi hanga wakaurongo donc lewe Victor Hugo watu bahi hatawa yani Dr. Bajrafil wale akostaki akede Victor Hugo watu ikengu nguri twalilie namna ya ukayarirenge independence yake donc la fubonga serma problem apsunga bo baadhi ya wanduge bido waje yani kenao kinishia amadena mnazamba yani masavant wandu walona misomo wae Komori ngebido waje kanojua wake mahala halafuri na bwana ngiyo na wana ngari wanao okay la hawla wala quwwata illa billah mgunari toleye تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب يبونيرنغ هرما تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله أبو لهب كان بوفار مكة أربيها كان مبيسا داين مرمشا هند ngono donc hakaujija hasibabu ya mapesa na donc Mwenyezi Mungu akamwambia ukaye wana mapesa wao na ndongo wao pia wakati ujoenda wasili Mwenyezi Mungu ngondo harimo ndo wa jahannam na balati kati dosoma ayati yosha tika ikadofiki tidafikiru kayo ndo hazi manifestation kwa jodo soma ila alhaakumut takathur abanesha ngamizao mbabalo kumani wao izingizo harimo Qur'ani baadhi ya wanadamu wafumbulu harimo Qur'ani ukayande zicho kawangamiza alhaakumut takathur kwanza winji wa mapesa na winji wa yezi gono ngadezijo humbaliani hata zurtumul maqabir hata de makaburi wayonde yajoka humla mwanu kamangani harimo khatwa yani bimaana mangoni mweza kwa zo hangamiza mwanadamu kwanza mapesa haku na kwanza yezi haku mangoni mwema baya maziro ukawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaswalitisha na mru yatu mwanza wala mono mangoni wandu ukawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuanza haku de mafukara wala mafukara wala bukao wono kinaivu hata Mtume sallallahu alaihi wasallam akaonesa harma hadith bal wai hakamanzani wa hema fukara wandu bukao oma si shingereza ngari jamba humble
sharabuan wajamba wandu wa endeni watawadhu, yani ti wakwana fikira za kiujufumwari mwanzo wake naezi na mapesa na tijindini izo ndeze mngoni mweze nzi yabo kauzo hangamiza mwanadamu kwa kana ukinaivu mnemba biyalo niyo. Mimi personnellement hakika yani kabati mndu kao miujiwanie hama mwanadamu mkinaivu miu ila misifu akamnyezi Mungu honika ukinaivu yani mbabulo niyo bumwaibe zemana ukinaivu kejasonga zake kufanya hizo ike kufanya ze jitahidi za ngofanya jitihadi shemba bulo niyo ngawa mkinaivu kemba bulo niyo alhamdulillah rabbil alamin. Alafu habatimbi mbabalu kumanika jani kwa sifa hiyo. Iti mkinaivu mkinaivu awe yani kiwakase nka 2021 baka 2021 lezaho mwono abo hurumu tijima hakshenda hurudi preske hujaona se mwanadamu lo normal shabanga wanadamu watso normal wandeza wande wakensi dawo no wana haho bayu wongo ya prepare res 60 yani ufanye senka ufe bahi sha subhanallah gawandu Mwenyezi Mungu kawa itso atana mazibata. اللهم بحسن الخاتمة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا توبة نصوحة يعني يكوستايكيها يعني ndeng ngejumoto swalina ya tawe hari mandongo za responsibility ngono yende abaki hari mwa uangalia kangu jo shinda yafanye hata yafanye tauba sharde ndi achite hari mamashaka mwanadamu kafikiri inna l'insana la zaluman jahula gabo wanadamu wakawa machui. C'est une bonne stratégie pendant que le peuple a pensé à faire Swali. Il oublie que Mbaba Lukman a volé les élections. Donc cela veut dire que Fessola Kana qui a critiqué Mbaba Lukman ou qu'il n'est pas responsable. Bon. Donc sha yo mafitwa ndu yo ndu johamba sha decision kawe mdu kao nge bidoyo loya fe. No ilonde one sa okaya yani namdofa hamu nyi wakomori kanga ngamvote wo mndu ngabana damu kao nkamsufilo fikiria hata namdota honadamu kao hanerumbi yani c'est très important yani mwanadamu mwenza sentiment yani ukakatuzio subutio we mndu comme ça c'est très important yani mndu marengo wanadamu kao zero zao zifu mwanike uraisi bon c'est très dangereux. Oui mbaye tambo wakomori pia chambo kambi kutsoparisa mrulo hazini ambaye bano bwana wengi jokala wandi miye fikira ya ikubali ya zile koli wande zile koli yasomea wandonde watahe wajue zile koli yakosomea ni mafundi surutonde data yake tokanga bufundi wayo ulona mu wande ambo kaya kujashida wado na alama za mwanadamu tsine rumbi arimwe klasi inu wewe je de haliyo. Naam, nahnu nutabi'ukum min Madagascar la nansakum fi ad-du'a inshallah sanafuz bi'idhnillah. طاهري سيد الله يبارك فيك يا دعواتكم يعني الآن ما زلنا يعني نصوم 6 شوال لأننا بدأنا يوم الأربعاء فسننهي إن شاء الله 6 شوال يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. دعواتكم nsu amini ukaya hapa robira sen andu kwado okay. Marhaba menjib Muhammad Ibrahim jazakumullah wandu watike wahara bam Faransa olaye kana mwanzani oui iyo dena magla tactique nge hula puisque ya feria he komori yonda asi shabo wasaya kari ramba karsanza rende loson yo aferia hatu pour la France France kona paro jambe aringwari wari fanyilensi ya hatu aurike na anti normal yo des obligations za hatu na wamsaidie hata wajue ndongo warende karitsu mtsahazali marhaba Miracle ngarijo hunika
Ashbanu simbakari nikezo mana bo mama hangurukia ali banu sisi yani wanga singo hanza nende biurike na daula normal daula normal c'est important tuka mathalan nikezo mana au nike no yani wakati joka na daula ya normal yani president wa komori wakubalio kahavotewa system democratique yo suffisant ya ukase ni mre ya jezahe ya ya wangalieni mbanungo yanzo yafanya abo bahi yawoze ngo zatu ena mrazijoka sawa na balati tendeti zamba ukaisuja husu demokrasi nu mafiti yani kabati karijo ila balaze habari za kaza dofanye wazila namna zefuti za dofanye zile zidofanye ili zido hibo shaka mwa benze ngarijo shinda runde ni wakati rijo tombe balukman ngabajo doka votiza zako na wakati za votiza zako lezo jiri okomori wasoma pia ngwajo kwa jo nda zao parce que ni mresa rolo na experience garjo nda zato ni la developer si puisque bon on a des expériences suffisantes ya kwamba wende wasaidie o mahalani bokao warizaya wapuha ne maana wakafanya jitihadi wandu wasome ndizo ndokaya namna watadiha sha sisi rititabihe wanatu watitabihe. Vous avez des nouvelles sur l'appel de l'ONU lors de leur visite en prison. Voilà Abdallah Ago Hazamba ukaya droit de l'homme kwa jawaona. Za husu ONU rantina information mais fikira yangu liho des institutions internationales ikausa kike wandu wa developer ces sujets za wandu lo wala bon wandu wafanya publication ya husu mandandare istaiko ifanyiliwa mbabalo kumani ne mavwa na walio harimwa leja vilahe lila watidore CV wa harimwa aux Nations Unies na Union Africaine na des institutions internationales les communautés internationales ondwaji donc wandu wa developer mais mira jusqu'à maintenant sina information ya namna sente ya bonze ya uwe mavwa na mando ajiwa zinga wafanyo hazi harimwaze zezo maana za husu mobiliser communauté internationale mais amfikiria mae sujet hiyo amona mangabo mbabiza ngabo mbabiza roro au bese ye miti zamba kadozinji bo c'est problème ya generation puis wando hamanda sisi ngaro nao kanga bondongozi jiza kosta kizifanyiwa shambo se bon wo rangu andu aduhazi rana asi wasingo na calculizinji shasi wasaya ngaro ngabonongozi inji tina kwa nsindo zamba ti tsamba mbabi baadhi nyakati tuditsamba baadhi za mavamana chatujuru amangabo ya affaires étrangères ya system ya ze hazizifanywa ao nivo ngamjokabo nyo hazozi njinge anumro adofanya precoce mrati dola umu meya ngojoda mbiti sisi ngaro nao kaya bonga bonongozi giza costa ikizifanywa et surtout ya mobilisation les article mbali na mbali za uneso kama balu kumani wembi wakaustahikia fanyilo wa mandandare Pamaya njema si wa Faransa kariti na yezi amsomo banu ya problem voilà ngabo mrutsoi wa hele janvi ngone soka ya voilà ndio Faransa kaanza ya problemu nyinyi ngamuhado lao ne Faransa mru hele janvulo banu ya unesoka banu ando hai manifestation nyinga muhado lao ne Faransa voilà yondio kunwe Faransa nguribulore ndare hadisi halafu hiyo jewe yani kambaba yardia jai hadisi da inam baba Lukman abunari tsamba sonti pengari hadalwao shaka hujambo kaya yani manifestant sideri hadalwao asha bayengu baninde hali yanguri hadayo batungari mhadao wotsoneshele za manzani wangu tsuo ya parona bahadisi ukayari ngabo mwananya jamwambia ukaya akafanya business ndaina alafu are mwananya uo ya klabu ni wakati wa joa hadisi yetu kajumotsomo bandabo alafu hajaka hamba mwananya wasakuishia bwana tsura kufanya business bazima heni wakati ya jori hadisi yetu kajuma una bandabo no problem ulio ngamjokangu na mbondrabo na engu jokanga mjokangu na bondrabo
Yode namnaye wandu wafanywa hazida ona ne Faransa raka baba Lukmani raka yode namnaye haweli yo Said Mwanji da hiyo banoi hajabanu kusona bandrabo alafunga mjokangu na bondrabo alafungu joka ngamjokangu na bondrabo na katsura nsuna bandrabo mem tabe kwangu jokanga mjokangu na bondrabo yode namnaye haweli yo abo hele abo Said Mwinyao wala wala mrembo kakomano ki ambaye haiti aux années 60 oui. Aujourd'hui notre frère aringa bomrambo Ahmed Kiko hadumizwa hazini bari hafanya critique ya gestion ya Comore Telecom mrianzi habana maraba menji sido hashirisha ewa Abel Farouk honesoka wandu wafanye coordination wandu warudi wadoa 20 eza hususi sanction oui na surtout wa Komori na mademo aone namna masudani wafanyao na mangalie namna masudani wafanyao vraiment il travaille bien gono kwa twenda hazini abo cela veut dire que abole jeshi ngwa jojo wande warengeze hazi wa baadhi wambeda mwedeza nyonyonsi pia shaka unajofanya ze hazi abole wanadamu bokao wajideside wende wa Canada ule azaza ko ili yani cela veut dire que wafanya sacrifice donc surtout wandu warensi wana ndini wana roho wa hararokano kwa nao enshi na hizo ndizo nakanzana ndio kaya wandu wa wafanywa wazara mwe fonction publique wandu hazi wangarjojo ufanya mahadisida nyine diaspora dasina diaspora yani mkaramboka ridoa baka bati mrujonda hazini ngariba zoze biro za serikali pia donc wakati wao wajojo hadisi namna wandu wajofanya hata wandu wado resolve mbabiza problem zijoka ngazijo do jipoze shaba nika ustaikike Komori keke baka problem esi nyo ndo mlona za indiz experience za ukawandu kwa dolibwa yani la veut dire que bon ule wandu mraji barna majishe basta ino abamtsenda honze ba hata mpaka baja yezi ndwaji na mrasi doka na harara pisko banu baada mbabalu kumana agenda zahe woneze pouvoir penga sio badiliwa hena decret jo urengo yabo yonge ndo yalatsiwa mrasi jilamba abamjenda na tolo armo fonction publique amjofanyirwa ajo non c'est pas comme ça yani zinongo pia wan pisko bangasi armo bwana voilà Said Mwanji ngabomtu wayo vraiment miji wani wayo hele janvi shami jaba waze poinza haye kadea ngono haonesokaya banu nyinyi hena mndu nafanya jitahidi ya wangalie wewe mwanaha hene mrumshe ne famia hae rahana hodwamba ndongo za serikali voilà voilà mianza pour répondre à ça inu argument bokao yo hambwa kabisa nene baba anu balo dictature yani malabalo dictature odwamba funye mato utidwangalia zenongozi endawa waangalie famia hao no wana pisco en general rabeko hena mndu kufanya jitahidi za hembabia jo ushinda za ho wana ne mrumshe ne nyumba shaka bana mru ya shinda ya kaswiri certain harima ule mengo pia ukayaba no sendo ngo pia ngizo sawa yani zenongo za ho wana na hizo pia yani abongizo 100%. Donc arafu bon wodotia wandu harmona harara waka no aboenda waangalie za ho wana enda waangalie noti paro waangalie zenu kumbe balukuma azifanyao ili yafanyezo anzao. Donc inuti argument ya nyumeni Said Mwanji inde argument yonde argument yokuna paro isha yambwa Marekani au yambwa Faransa au yambwa zentizila zilo en liberté argument hiyo argument hiyo ngojozi hiyo argument kwa yoro milo hakuwa maze pays dictatorio
kuransi wodwamba ndo kayari serikali ngefanyo na hii wanda wa hafiliano wanaha hone mrumshe wala yo argument bokawo yo hambishi haku harmaze pe dictatorio maraba mwenjine commentaire ne vraiment si jiviwalis aprem sido kaza usilamu ndrabo wala saida amba sido kaza usilamu ndrabo bawo usilamu uharamisha manifestation ye maana ilo fitna basi na mdenti wala Arisaid Mohamed harde hafrape tijiwaso afi wa imro heleja ambokaya nsidoka zo silamu ndrabo bao silamu uharamisha manifestation sha usilamu uhalalisha huwa wandu usilamu uhalalisha huiba voti usilamu uhalalisha ufunga wandu usilamu uhalalisha mahakama ya ndrabo usilamu uhalal tijawo said maji au usilamu halalisha wandu dotando wandu hari maharara yana usilamu halalisha wandu fanya prison za stahi hata mbuzi yatu stahikizi ke yabo abo ndo atojo shinda wakana prison zako landu nato tahamahala wala shabo usilamu usoharamisha manifestation hao ma pour harmaye husu ya manifestation haramu tena mrudini waambie eni mru akawisha alim afanya fatwa ya kama manifestation haramu yani umru wa hele janvi yani au mru ya shahar ma pe dictatorial shakuna upano parisa alim au kabanu zinundongo zao manifestation zinundongo za nyumeni za kaujahari mwaye ye karni na banunga bo hindu shambao bid'a abo wandu wajua manifestation haram abo wajua harambao ila bid'a ila mtume sallallahu alayhi wasallama yakaone hadithi sahih kwa kullu bid'atin dalala alafu bid'a yorumilwa uharima zenongo za hizo ibadati bai yani bukao zenondongo za nyumeni za zusiwa uharima hayati alafu zenongo hizo akazi nje uharima ibada hamade namna riswaliyo akaba jamru haja nje za mbandongo harima swala yani abo yo bida yo haram yo haram gabo hadithi ilo yabo ilo harima ila tika soma nyumeni banu ne al halal wal haram ya dr rasul qaradawi wala yone yizo hadithi zinjize one sawa yao ani mruhe njeza mbandongo harima za ibadati shandongo jazino hama manifestation ilange njeo harmo amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar inu hadithi ila Mtume sallallahu alayhi wasallam yamba man ra'a minkum munkaran eni mriaona ndrongo ombi falyughayyirhu biyadihi na waneniyo homhono cela veut dire que akendo nge bido zilo hamhono nge bidio ezia hamhono fa illam yastati' fa bilisanihi akakana ushinda nafanye manifestation yani da wala daino abanga jama manifestation fa illam yastati fa biqalbi akakana ushinda na tsodo koza hero to halafu sisi ka horumiaye yemi hono dokara tombeba lukmani vala horumiaye hanywa ribabu hende manifestation yo hadisi wakao yo hadithi sahih awonge ni alimu ya hambiyo kama manifestation haram umri atoka hamba ndrabo umri bokaungu yenshi harimu pe dictatorial ngena mbamshahara batani parisao kabomrio zisokaya ebanu bebalu kumaniza nongo yazifanya uzinu ebanu ngenanzia ya hosoni mwa Mwenyezi Mungu banu enamna embebo nomro zipangwa hadaraja bala mathalan wandu wajoka uharima umru wa jahannama ubisao wamba onde mamunafiqin halafu juma yabo de mamushrikin wala bulahabi wala halafu umru wasaya bukao wobisa mbabi wombiso hao woti hajuhana mamunafiqina na mamushrikin wamba ode makafirin ya makafirin amru kafir mwanadamu wakao yejue kweli ngui harayo wangu wakao haraya alafu embebo tena ihanti wa hadaraja
ngabo embebo ya he manabii, ngabo embebo ya he rashidin, ngabo embebo ya he wandobokao mamujahidina bi anfusihim wa mwalihim, ngabo wandobo mamuhsinin zenongo pia ngizo hadaraja. Alafu zenongo zamba balukmani zinu ze hukuma ngizo hosani mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shaizo mru yaonao ndokaya yani hatilo hari mwe butala ilo ijiro, yani mru bokaunge hari makhatwari kabisa hari mwaye ze hukuma za hayo hosani mwa Mwenyezi Mungu wakati ze mizani wanwajo kaubimiwa hizo wafanya duniani, yani mbabaru kumani vrema yani holiho dena mnaya ya jereo hayati wahahe, yani ngar makhatwari maskini shaizo ushindo hadiriki de mara Mungu ndo anduka ura Mungu, yani ura Mungu hiyo neema boka Mwenyezi Mungu jahini kama wanadamu daila na hizo makadozinji har surati Nur walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada, yani walakin Allah yuzaki man yasha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akahuwa nokayahuniki wa imani, yani himida Mwenyezi Mungu, yani mbabalu kumani wala mtu bokaonge bidwando ado msikinia, yani mwanadamu bokao yani nsujo harade mwana harende Mwenyezi Mungu ndongo ndini hata ya mtahari mwezi butalazili. Na mali za daula mbaitambwe wa swala Mungu haibenze sababu ula zilambwa denziro bano ngabo indu shambao subhanallah, yani kama Mwenyezi Mungu ngwanzo mndu bahimru yefanya dhambi yehum bloke yehum redandrongo ili yamrejeze yafanye tauba ya rejei shaka hono Mwenyezi Mungu habula mndu, yani nzia za ufujari hama ndawa angalia namna Mwenyezi Mungu yakauenda yangamize Firaun hamnikaze nafasi pia bono hata hadomone sana ndo ngari balangu umbo napuwa kabla Mwenyezi Mungu nguye ngo mndu ni mrubokao mwanadamu mangoni mwezi alama zokaya Mwenyezi Mungu yanza mwanadamu ndo wakati bokao ye umfanya ndongo zokaya yake mnyenyekevu shani wakati ya jabariyo ila alama bi maskin fundini jibu ndamba zabari mafundi ya dini wakofanya zigangi yabo ngabo nzia yahubira audu swakiyama njashida na leo zigangi yani hizo hapo wafumbwa mafundi banu innal halala bayyinun wa innal harama bayyin ila ya Qur'an ila al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, ukauislamu iso timia alafungabo mafukao ndo kabo mafundi ukaungwa ujeza halali ngwa ujeza haram ni ngwarwari yao, yani wao zi adhabu zao amadeni manaboka yabano mrongo hadaraja umro ujo ngwajoka har makhatwari kabisa rahana wandu bokao kwatu jua usoni mwa Mwenyezi Mungu aliponesha hakika marahaba force à vous, jazakumullahu khair. Lau ngewanzi haino asharabu Johnny Frank akakatamranzi asharabu heze letre latinizino lau kana hilman afdau yam ruso mahau zero mbavi amjodo sama pre mbabalu kumani izo ndeza said mome checking amjua uka yewa
ewa mbaitambwe selimo mecheke hambe na hezenrabo shaino ya hemanzani wangu ila yujisa wayi nguso jai namba ndrabo na bongu mjokango na mbondrabo on alafu katuzi sabubanu hwafishewa ho immigration daweno wananyo Ahmada Ali Athumani wabati afishewa immigration bon ala mtume bahe akahafishe wango juo esira ya mtume sallallahu alaihi wasallam Makka baada bafanyi wazenzi ya zilo hata yatumkini shia wale wabaki harmaze migration mashirika Abu Lahab na wala Abu Jahl wale wabaki harmaze migration yao wakati huo pisko makao kama hala biashara alafu henna mndu yakahuja donc baka delegation wakaenda yemweleza ono ukaya banu ngabo bwana tsuo lo yabo yemru mramasahiri gutsomanisa wandu naja banozenyi wandu dwanzi harma immigration hizo zikazitsalisa komori izenya katizinu hizo zikayo wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam wandu wado manipule wandu etc. Deux fois il faut employer la force pour restaurer la loi, donc peuple de Comores, réveille-toi Zaina. Bidon watu aliendo namna wandu wajuka fanyoze manifestation dani Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah nabia rahimahullah manifeste hata hafia prison Abul Faruq mingamjoweza historia ya Ibn Taymiyyah ngojoka ya Ibn Taymiyyah wafa prison yani matatar wakati wa wambe Lukman wakati huo heze habari zakai ozenya kati hizo ba Ibn Taymiyyah we mngoni mweze historia zao imru bokawa tsohulia harima bwana yani wakati daula za Kiislamu za kaanza zikolonizewa ba imkini shio kayaru wandu wamswalia wale fijole Ibn Taymiyyah wandu wamswalia wakati ya hafariki wandu araruba Ibn Taymiyyah haswalana wandu araruba wandu wakamfanya zeno ngoza yani akaya indini c'est hafa prisonnier quoi kaya wa Komori waswami Baba Lukmani imangabo mzima haja kubali soni mgungeje ya ndio sasa suala ekaya wa Komori waswami Baba Lukmani wa imangabo mzima kajam kubali hosoni mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu ngeje yani ndongonje mayahuse suala inu dokaya wandu wafanye precaution ya ukabana kamru heba mndu mzima abo hosoni mwa Mwenyezi Mungu ndo wafanye mahakama baina ya hone mndu mzima ho shahuka hiba wandu wenji ai ndongonziro yani banuye ndini jumhuri ulama aunde de vision ya kidini harimo renga responsibility ya wandu wenji yani yodo ambia mratsende mnafanya precaution ndongo za uso responsibility yani bese mru kujamba wakati kama hajuka mjo shida ya sedio wanada mndu hajibari na maisha namna njema kabati problem shaka mndu na dut ya ukakana ushido renga responsibility mndu kende pisko ndiyo doka yabo akahufu yani wandu onsi wala pia ngwajoka wenda wahimilie abonge wandu adingo ufanya betizi wenda wambara mwanzo wake maraisi wandu wamake madepite il faut faire précaution puisque bon abo baha ngondo wake responsable ngondo wake warenge responsabilité ya wandu wengi hosoni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala donc voilà na ngoju okayaze Mungu nimeze shartu za tauba diyo ngebidio urejeze mndu shendo washirenga shendo wahiba au ya haki ya mndu ngebido umrejezeyo Mwenyezi Mungu kana husamihi hiyo samahani banunga mjojo wa uro hapana mtuangalia ze wasati wasileza mwiso
yeba abantu kabati tartibu ya urumia ye tauhidi harimwa ila justice bainu demana vatsio irumbi na imani harimwa yensi ye tauhidi nsuwe nshinariye mano kando rome tauhidi shabo izo wandu wajuao warimwazi nyakati zamu iso imani yao wesilamu ngiyo ndwarinde hao ndwa mafiti ngabonsipo kwa kasi za Kiislamu shona damu ngwaona droit wa staarabiha namna ya ukaya yani washindi wa Paris education njema ukaya kaleo mathalani wandu wanshi harimo sawa hiyo tafsiri yo kandu pia ngwajo wenshindo ukaya kaleo utsuano kaya wewe ka ngawe na mapesa ngawe na gari ejirani ngutabiho wewe ngojo wenshindo c'est pas vrai puisque jirani ngujo taharma problem anaka wewe donc quand on va sur la définition ba ne problème il y a un problème d'éducation aussi université baba lokumani yakasomea manani meto en doute c'est vraiment c'est incroyable yani manadamu katushiki kajashinda ya wasuli ya diriki ukaya bano kama manadamu ya inshindo yote doka ya rimdo hange na yezishi guguru au nge na mapesa shiguguru non c'est faux manadamu kutsojiua ile ndo mbaba lokumani ajifanyao ila acte suicidaire. Il a acte suicide, il a plus que acte suicidaire. Puisque nous trouvons un problème, nous trouvons famille un problème, ye fama udu, yani nge harma problem hosonimo wanadamu hotoka mathalani wanadamu wabakiwa do mvumbwa nayi no wana henga onamuo ngono donc waungu tortiro wanaye ngono gutortiro wanaye bon c'est vraiment cela veut dire que si ngabo banu simpa kambru yake Islamu ngeru mendo non en éducation oui yo harima duniani yo suffisant ya ukayawandu wake na mahakama mema wandu wa mono la mono Canada na maraisi na basa ile na zino zingizi wadi wangu na éducation njema chanso jwe mana jusqu'à maintenant en Afrique éducation bi toujours ngio indini ya wandu walona uveke na ujinga wa kari mwananza kemfaume na indinishi guguru mdukatsi na hata ukinaivu tujua pourquoi iba kiyo hakuwa na Afrika subhanallah ngoziono mza de kiyama subhanallah abo sati wonoze ze commentary pia abo kairi kaze banu hata wakati wasaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.